السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بافضل حال ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا اكزامبل ديال لافيش ديال الاكريتور ولا ليكتور ديال السي بي. وهاد لافيش اصدقائي صالحه لكاع لي مانيوال، يعني الناس اللي خدامه بكروك فوي، بيبيت، جولي افيك مونا، بيانو، كاع هاد لي مانيوال صالحه لهم هاد لافيش هادي. بالنسبه للاساتذه اللي خدامين ب اون لتر بار سيمين، راه هاد لافيش ديال لي 4 سايونس. بالنسبه للاساتذه اللي تيخدموا بجوج ديال لي لتر في السيمانه، نقدروا نقلصوا هاد لافيش هادي ونديروا هادشي في 2 سايونس. كما ديما غادي نبداو بلونطيت. discipline lecture, le cours le sens, l'objectif découverte et étude du sens. Alors بالنسبه le nom ديال l'enseignante, matière, niveau l'année scolaire فاكولتاتيف، بغيتو ديروهم سينو معليش. الوغ نقدروا نزيدوا لا دوري ديال لا سايونس ديالكم. نبداو بلا بروميير سايونس، découverte du sens, discrimination auditive. الوغ discrimination auditive بمعنى التلميذ خاصو يميز لينا لو سونس بين مجموعه ديال لي سون. نبدا. Julie une cantine où j'énumère des mots et une phrase contenant le sens. C'est mieux de dire des mots que les élèves comprennent. بالنسبة لهاد لا كونتين، لا فراز او بيان لي مو منين تنجيبوهم هنايا غتخدموا بسيبور باش خدامين نتوما. فهاديك لاباج اللي عندكم فيها لو سون ديالكم غتاخدوا منها سواء عندكم اون فراز ولا اون كونتين ولا ديمو. انا حطيت هنايا هك غير حطيت وصافي، ما خدمت حتى بشي مانيوال. الوغ نتوما لا فراز كلي ولا لي مو غتحطوا داكشي اللي عندكم. Je répète la lecture et j'appuie sur le son Z. Je fais bien écouter les mots. Je demande aux élèves de retrouver le son qui se répète plusieurs fois. Ou bien je demande aux élèves de repérer le son que j'ai appuyé. Je dis 2-3 mots et je demande aux élèves de lever la main s'ils entendent le son Z. هنايا بحال تلعب معاهم. الوغ غادي نكون تنحفزهم باش يتبعوا معايا اول حاجه، والثانيه باش كنشوفهم واش يقدروا يفرقوا ليا le son Z من les autres sons. Je demande à mes élèves de me proposer des mots avec le son Z. هما راه تيبقاو يعطيوكم دي مو ابارتيغ من هذاك الشيء اللي كنتو كتعطيوهم نتوما. Je demande combien de fois j'entends le son Z selon le mot. Et enfin, où j'entends le son Z au début, au milieu ou à la fin. الوغ لاحظتوا هنايا راه الطريقه ديال الخدمه ديال القسم كيفاش كنخدموا ام كلاس راه مكتوبه هنايا. بالنسبه لاكتيفيتي ديال ليليف كتبقى دير المقابل لهداك الشيء اللي كطلب لا ماتريس. قلنا les élèves doivent essayer de repérer le son qu'ils entendent plusieurs fois et répondre j'entends le sens. Bien prononcer le sens. Les élèves répètent la phrase j'entends le sens. Les élèves écoutent les mots, réfléchissent et répondent en levant leurs mains si le mot contient le sens, sinon ne font rien. Les élèves proposent des mots, les élèves répondent selon les mots. دونك قلنا اللي كدير لا ماتريس هنا المقابل ديالو كاين هنايا. الوغ هاد لابارتي كامله ديال لا بروميير سايونس ما تتبدل، شنو كيبقى يتبدل لينا فيها غير لو سون. اليوم عندنا لو سون ز، على سومين بروشين عندي لو سون س باغ اكزومبل، ولا عندي لو سون ب، ولا على حسب. كنبقى نبدل غير هنا، تنولي تنبدل غير هادو. الطريقه كتبقى هي ولا فيش ديالي تتبقى هي ما كتبدلش. بالنسبه للحصه الثانيه اللي l'objectif ديالها découverte des syllabes, compter les syllabes, former des syllabes, lire une syllabe. Je fais un rappel du son Z, discrimination auditive, c'est dire معهم مراجعة. Les élèves participent. Je dis un mot avec le son Z ou je demande à mes élèves de me donner des mots ou bien un mot avec le son Z et je demande de me compter le nombre de syllabes dans le mot. في المقابل les élèves proposent des mots avec le son Z. Dans quelle syllabe j'entends le son Z? Au début, au milieu ou à la fin? Les élèves forment des syllabes, les élèves répondent. Bien sûr, moi je corrige. Et enfin, formation des syllabes, lecture des syllabes, lecture d'un mot, un mot ou bien des mots qui contient le son étudié. Les élèves forment des syllabes, les élèves lisent des syllabes.
وبيان سور هنايا في السيبور كنحط شنو كان باش خدمت كنخدم بالطابلو ليفري دو ليليف. هنايا تقدروا تخدموا لو ليفر باش خدامين الا كان فيه دي مو ولا دي سيلاب يقراوهم. La troisième étape, des entraînements sur le code. Exercice du code. هنايا تنخدم لو مانويل ديالي وتنخدم كاية d'exercice حتى هو. Je note des mots avec le son Z sur le tableau et je demande d'entourer la lettre Z. Les élèves participent en levant leurs doigts. J'écris des syllabes et des mots avec la lettre Z au tableau et je demande de barrer l'intrus. La syllabe اللي ما فيهاش la lettre Z, des syllabes ما يكونش فيهم la lettre Z ولا des mots ما يكونش فيهم la lettre Z. Puis exercice sur le livre. هنايا قلنا تنخدم لو مانويل ديالي. Exercice sur le cahier d'exercice. بالنسبة la quatrième séance, عندنا renforcement. Je prépare des exercices sur le code et mots utiles sur le cahier de classe. Les élèves manipulent sur le cahier de classe ou le support شنو كنحتاج cahier de classe. كيف ما قلت لكم قبيله هذه هي لا فيش ديال لا ليكتور ديالي اللي صالحه لكاع لي مانويل. وقلنا في كاع لي سيونس كنبقى نبدل غير le son étudié. La lettre Z, par exemple, la lettre V, ou la lettre B, ou la lettre R, ou bien le son O, le son 1, etc. بالنسبة la fiche ديال l'écriture هي هادي. l'entête هو غير في لا ديسيبلين في عود ليكتور كتكون عندنا écriture. ديما كيكون عندنا l'objectif ديال la séance, l'activité de l'enseignante, activité de l'élève ou le support. Alors بالنسبة l'objectif ديال la séance, découverte de la lettre Z. هنايا راه كتمشي عندنا كيمشيو en parallèle la lecture مع l'écriture. À partir la discrimination auditive اللي درتها في la lecture, je note au tableau la phrase clé contenant le son Z, la phrase ou la comptine ou les mots على حساب شنو درتو نتوما. Et j'écris le son Z en différentes manières. minuscule, majuscule, script et cursive. هنايا ما كيبقاش عندنا le son كتولي عندنا la lettre. Une fois كندوزو l'écriture كتولي عندنا la lettre Z. Je demande à mes élèves de passer au tableau et entourer la lettre qui fait le son Z. بالنسبة l'activité de l'élève, les élèves poursuivent attentivement. Les élèves observent les mots écrits au tableau. Les élèves doivent bien écouter la consigne entourer. Les élèves passent pour entourer la lettre qui fait le son Z. Je demande à mes élèves comment on appelle la lettre qui fait le son Z. Les élèves répètent la lettre Z. J'écris la lettre Z au tableau en grand format et par les 4 écritures, كنكتبها minuscule, majuscule, script et cursive. Je demande à mes élèves d'essayer d'écrire la lettre Z en air avec le doigt. هاد l'étape هادي مهمة ديال أن التلاميذ يحاولوا يكتبوا la lettre Z avec le doigt في l'air. ما دوزوهاش. l'étape الثانية اللي مهمة بزاف apprendre à écrire la lettre Z. هنايا فين غادي نوريهم كيفاش يكتبوا la lettre Z. Je fais un rappel du son Z et de la lettre Z. Je demande à mes élèves de prendre leurs ardoises et me suivre avec attention. La craie en haut باش عاد نبداو. هنايا les élèves participent en levant leurs doigts. Les élèves prennent leurs ardoises, mettent la craie en haut et suivent au tableau. وهنايا je dessine une attache droite haute suivie d'une petite boucle كنبقى غادا معاهم بشويه بشويه. Petit trait horizontal puis un petit trait incliné à gauche. تنبقى كنكتب بشويه وهما غاديين معايا وانا تنكتب بيان سور وكنضون فيريفي شكون غادي معايا مزيان وشكون خاصني نصحح له. هنايا هما تيمشيو معايا en parallèle. Les élèves dessinent une attache droite haute suivie d'une petite boucle et un petit trait horizontal puis un petit trait incliné à gauche. Et enfin, je dessine une base droite et une grande boucle. بعد ما تنكون دزت نكونترولي ونصحح معاهم.
je passe pour contrôler et corriger pour la deuxième fois. وهنايا. Et enfin une grande boucle. بحال هنا. Les élèves s'entraînent à écrire la lettre Z plusieurs fois. وهما تيبقاو يكتبوها ويعاودوها يكتبوها ويعاودوها باش يدربوا عليها مزيان. Bien sûr شنو كنحتاج هنايا لاطواز. Exercice d'écriture, هنايا تندوزو داك الساعة l'écriture. Je demande d'écrire la lettre Z suivant un modèle d'écriture. كنعطيهم سوا في je progresse en écriture هو اللي تيكون عندنا المهم في الكيي d'écriture. Écriture plus copie. Ou les élèves écrivent sur le cahier suivant le modèle. بالنسبة لهاد لافيش هنا بعدا كنحتاجو كيي دو كلاس. بالنسبة لهاد لافيش ديال l'écriture حتى هي ما كيتبدل فيها حتى شي حاجة كنبقاو تنبدلو فيها غير لو سون هو اللي كيتبدل. حاجة وحدة اللي كنموديفي هنايا هي الطريقة باش كتكتب لا لتر. هنايا لا لتر زد جو ديسين اون اتاش droite haute etc. الا كانت عندي لا لتر بي كنتبع الطريقة باش نكتب لا لتر بي هي اللي كنتبدل لي هنايا هنا وهنا. هادشي اللي كيتبدل لي ولا فيش راه كتبقى هي. Et enfin la dernière étape عندي écriture copie sur cahier de classe. Je demande de s'entraîner suivant le modèle sur le cahier maison. سنعطيهم des exercices à la maison باش يكتبوا مزيان. Les élèves écrivent sur le cahier suivant le modèle. إلا كنت كنكتب في je progresse en écriture ولا في cahier d'exercice ولا في cahier de classe. وكيف ما شفتوا لي زيتاب ديال هاد لي فيش هادو بحال الا كنت سنبريزونطي الدرس قدامكم. كنتمنى اصدقائي نكون فتكم ومرحبا بالتعاليق والملاحظات ديالكم وحتى الطلبات ديالكم اكيد وحتى نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.